नमस्कार आणि येवकार. हांव ॲडवोकेट शैलेश कंस, सोशल वर्कर. आयज परत एकदा गोवा पुलिसांचेर. हालींच आमी पळयलें एकदम बरे अशे ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल संतोष सर, विल्सन सर आनी आतां सलीम सर एज अ SP म्हणून ते गोवा पुलिसांतल्यान रिटायर जाले. एक बरी कामगिरी तेंच्यांनी आपल्या आयुश्यांत केली आणि गोवा पुलिसान बरीच वर्सां सर्वीस बजवली. आता मेन जर प्रॉब्लेम आमी पळयलो तेजेर येवया मातशें. आता हे 3 SP कमी जाले. फाटल्या दिसांनी एक प्रमोशनां जाल्ली. हांवेंनूच एक व्हिडिओ केल्लो प्रमोट करचें म्हणून SP, कारण SP पोस्टिंग कमी आसा म्हणून. तर त्या प्रमाणे प्रमोशन जाल्लें बी. पण आयज दुसरो प्रॉब्लेम आमी सोंसता तो म्हणजे आता नॉर्थ गोवान जर आमी पळयलें तर SDPO पणजे, SDPO पर्वरी, आमकां म्हापशां SDPO ना, आमकां पेडणे SDPO ना, आमकां बिचोले SDPO ना. अशें आयकोंक येता की गोवा पुलिसान DYSP सुद्दां कमी आसा म्हणून. तर आयज हांव परत एक रिक्वेस्ट करपाक येयलां, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करपाक जाय. पेडण्या पुलीस स्टेशन जे ट्रॅफिक सेल आसा तांकां PIU ना. PI थंय रिक्रुटमेंट जावपाक जाय. कितके दीस जाले खूब लोकांनी आवाज काडला. आयज हांव परत एकदा उलयतां, कारण ट्रॅफिक सुरळीत चलतलो, वेवस्थीत हेजे मॅनेजमेंट चलयतले जाल्यार PI थंय आसप खूब गरजेचें आसा. हे सरकारान नोट करचें. दुसरी गजाल, आमकां SDPOs आसपाक खूब गरजेचें आसा. DYSPs कमी आसा. एलिजिबल जे बी PI आसा जेंकां प्रमोशनाचेर आहा तांकां प्रमोट करून DYSP करचे आनी त्या जाग्यांचेर भरचे. किंवा तें करप जर आतां पॉसिबल ना तर तुमी प्रमोट केल्ले SPs आसा एज अ SDPO तांकां त्या जाग्यार बसोवन ट्रॅफिक आनी लॉ एंड ऑर्डर आसा ही सुरळीत चलोवची, ही म्हजी मागणी आसा. कारण आमी पळयतात बरे ऑफिसर जशे गेले थंयच्यान, जाग्यांचेर दुसरे ऑफिसर ना. थंय भरतलो जाल्यार DYSP पोस्टिंग जावपी पोस्ट ना. तर सरकार कोणाची वाट पळयता? हियर एंड देर वील बी सम इश्यूज. हांव तेजेर वचना, हांव तेजेर बिलकूल वचना. हांव हें बी म्हणिना की अमके ऑफिसराक थंय घालप. तुमी कोणाकूय घाला, कांय प्रॉब्लेम ना. पूण ते पोस्ट आसा ते खाली उरूंक जायना. आनी अशें आयकोंक येता प्रमोशन, आपल्या हक्काचें प्रमोशन मेळच्या खातीर खंय कोर्टानूय वयचें पडटा. तर डॉक्टर प्रमोद सावंतान एज अ होम मिनिस्टर हें नोट करचें. एलिजिबल जे PI आसा पळय तांकां इमिजिएटली प्रमोशन करून DYSPs करचे आनी एज अ SDPO म्हणून ह्या सगळ्या जाग्यांचेर भरचे. आनी तो पर्यंत प्रोमोटेड जे SPs आसा एज अ SDPO म्हणून तांकां त्या जाग्यार बसोवन लॉ एंड ऑर्डर गोंयची आहा ती मेंटेन करची. नाजाल्यार ज्या प्रमाणे क्रायम्स चलतात, एकामेकाचेर सुरयो मारपाचें काम चलता, वयता थंय मर्डरी जाता, वयता थंय ड्रग्स वयता, हे जाता ते जाता. इट इज गोइंग टू बी व्हेरी मच डिफिकल्ट टायम फॉर गोवा पुलीस टू सॉल्व द टास्क. आनी हेजे सगळें जे हें आसा ते डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर वयतलें. सो म्हाजी मागणी आसा, बेगींतले बेगीन जे SPs आसा तुमी प्रमोट करून तांकां अशेंच दवरल्या त्या जाग्यार तांकां SDPO म्हणून बसया आनी तेंच्या कडल्यान ते काम करून घेया. आनी एलिजिबल PI जे आसा तांकां DYSPs केल्या उपरांत तांकां SDPO म्हणून बसया आनी इंडिव्हिज्युअल SPंक काम दिया. हें करप खूब गरजेचें आसा. तेन्नाच लॉ एंड ऑर्डर खंय ती सारकी चलतली. तो पर्यंत गोवा पुलिसाची लॉ एंड ऑर्डर सारकी चलची ना. बेगींतल्या बेगीन हें इम्प्लिमेंट करचें. बेगींतले बेगीन PI ट्रॅफिक पेडण्या दिवचो. खंयसरूच कसलीच लूज पोल्स जावंक जायना हेची खात्री गोवा पुलिसांनी घेवची. इमिजिएटली हे पोस्टिंग दिवन लॉ एंड ऑर्डर सुदरवची. देव बरें करूं.